أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum la famille, comment allez-vous? Ça fait un petit certain temps, hein? Donc bi en cas dawa benake muka abenake shion muka ube garon mitige uka silamea tableau kono parce que ube silamea tableau de kono mais ube ka garon tege classé en c'est la même en cas jakoya kaduka dina kono kula ulu bolo uta de chaye ambena uka flibe rola o yere ka lame nka karamoko ke ba wala wi nyala sonama donc ba forma o bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنسيزيلين قفني الله سبحانه وتعالى توبارك مسامي قدام ننال دبال لبا أمي صليك أمودي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أناك صحابة بلاجلي أني مغنود تورا كرا كسران في صلى الله عليه وسلم فقط أسألك يا مجود ما موفن إسلامي كفولين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إن الله سبحانه وتعالى فمن فوق على من يتلون من نوعي يا رب على موكرا الدين كاتفنا دم يا رب على موكرا أنا إسلام جمعنا وكبسك دوكنا يا رب على موكرا جو منهم إسلام يلا كإسلام يا كأنكشي كبوتورو ما يا رب على موكرا. الحمد لله دوما أقمنا في نكاح المتعة أقمنا متعة ويوكا دلو كني قرآن آيام يسورة النساء لا يفوك ولا كأجرا كفو آيين muta ayate ayen na furu de la parwe ayen de tiga chema okmana alaye musominu haram ya anka ko ngonu furu na fo mo iba ani tnem so ni baro muso ani balma muso na ay balma muso demso wala balma ke wala balma ke demso imanga kaminu furu alaye lu fo ko lu dantige wala muso mbe furu kono o kofe min dagalembe o kofe o bien jom so bi boloni joya klebe dine kelela ani kafuru be kelela o bien na borola kuna damuta minuna akuka furuna akuka nafulu duma okmana damuta ula ango don baga koko tafsiru don ma baw uluko damuta ula korode iye muso furu halna dana kile ka nyogon ka iye damuta la ka furuna furu dafalen kirima wajibi okmana ayen ulu bolo ayen majige mutaala moy ayen de tire chema oda to tafsiru dona chama ko kafo ayen nazalat fi nikah ayen Sheikh Muhammad Lamin Shinqiti ka kuma fo ala no don baga banye me Qur'ana ka Qur'ana tafsiru ka fo ko ni ayen ko ajigira furo de la o ayen don ba chama ka tafsiru fana di ala o kuma na minu ba tiga a chama ka fo ko ni mutaay ango mutaate ko mutaay refana don baga bela jile ya haram ya o fana bora shia wala shia bolo fara minu be no isna ashariya wala isna ashariya okmana tafsiru tigi minu kumana ka achama zajaj nino tafsiru tigi chama ubeko ka foko ni jigira furu de la ama jigi mutaala Muhammad Lamin Shinqiti bola tafsiru Nasafi bola Baydawi bola ani anga Maliki don bagabo Ibn Khuwaiz min dada chama ankmanu ka dongo ka fen chama fo ngamba shaire ko mutaye haramude okmana hal kira ka so dingo ala ka jeme ka buma olu chama olu ko mota ko mo shita ke fo mo jugo wala jene akela okmana ango mna kuma shi aw yere feminu ba kono ame kuma oka na halisi sa me min fo anga jija anga don nyini parce que ni dina chento jamana ka abe ke fendama do de kama imma jamana don ba obe ka fatu mo te ka soro minombo o nota ina fo malibe ka ke chogo mebi karamogo bacha man kumbe olu fatura kaba olu tilela ni kono non kun se ka kanga jamana kono
ka karamɔgɔbaw fatura dɔnni caman bɛ ka ɲini bi a tɛ ka kɛ ala kama a tɛ ka kɛ lahara kama a bɛɛ bɛ ka kɛ diɲɛ ɲini de kama n ka kɛ sɔrɔbatɔ ye n ka kɛ sebaa ye k'a sɔrɔ n'i y'an ka fɔlɔ dɔnnibabaw lajɛ olu yɛrɛ dɔw fatura 95-16 ninnu kɔnɔ ka na 2000 la cɛkɔrɔba ninnu caman fatura foyi tun t'o bolo nka u ye kitabu bɔ u ye maa min kalan a bɛ maa 10,000 kɔ bɔ nka mɔgɔ minnu bɛ ka nin siya ninnu ni nin taabolo jugu ninnu k'an ka jamana kɔnɔ an k'u jateminɛ hali u ka kalanden kelen tɛ se ka bɔ k'i sigi k'a bɛ kuma diinɛ na o yɔrɔ tɛ se k'a kɛ u ka kalanden tɛ se k'a kɛ kama o yɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ dɔnni de t'u la ni dɔnni t'u la fitina bɛ wuli dɔnni kɔnɔ ni fɛn o fɛn ye o bɛ se ka na n'o sababu ye o kumana an y'o de fɔ n ko kira delila k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko yushiku an tatadaa alaykumul umam min kulli ufuqin kama tatadaa al-akalatu ala qas'atiha a ko sɔɔni a bɛ surunya mandenw bɛ firi aw de kan aw silamɛw i n'a fɔ kɔngɔtɔw bɛ firi dumuni kan cogo min na o ye kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam amin qillatin bina yawma idin ko yala a don an ka dɔgɔ wa kira ko la o don antum yawma idin kathir o don b'a sɔrɔ aw ka ca walakin takununa ghutha'an ka ghusa'i sayl a bɛ kɛ i n'a fɔ binjala kalen ni jiwoyo nana a bɛ taa n'a ye cogo min parce que aw ka ɲɛsiranya o bɛ bɔ a juguw dusukun na ala bɛ fiɲɛyali don aw dusukun na a bɛ dɔgɔya mɔgɔw bolo o ko k'o sababu ye jumɛn ye a ko hubbu dunya wa karahiyatul maut aw hubbul hayati wa karahiyatul maut ɲɛnamaya de bɛna diya silamɛw ɲɛ saya bɛ koya o ye ni ɲɛnamaya diyar'i ye i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma ɲɛnamaya jala bɛ taa sɔrɔ ni sababu o sababu ye hali ka diinɛ feereli i bɛ don o kan o kumana k'an kisi ka bɔ o ma yarabi ala m'o kɛra o de y'a to n bɛ to k'o fɔ kuma bɛɛ n ko an ka jija an ka kalan kɛ parce que kalanbaliya de digira anw na surtout Mali bilama kalanbaliya de bɛ ka fanga sɔrɔ n'i y'a ye karamɔgɔ kelen bɛ taa sigi n bɛ jamana n bɛ stade fa n bɛ jama ɲini a b'a dɔn o jama de kalantɔ olu yɛrɛ man kan ka hali wajuli kɛ jamana kɔnɔ ni silamɛ sariya bɛ jamana min yɛrɛ la o man kan ka wajuli kɛ o man kan ka sigi k'u b'o da don diinɛ na parce que ka kuma diinɛ na laseli dɔw de bɛ yen n'i t'olu dɔn ni min farati i bɛ nkalon kɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ kɛ nkalon ye parce que mɔgɔw b'i ka kuma ja de filɛ o t'i ka dɔnni filɛ o kumana an bɛ an ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ hali sisan ala k'an dɛmɛ o kumana min fana bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni don diinɛ kɔnɔ an fɛ yen o de ye k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ bida mɔgɔ mushiriku kɔgɔlen a b'i dogo silamɛya kɔfɛ a ka réunion n'a ka jamakow la karamɔgɔba wɛrɛ bɛ taa ye a kɛnɛ kan minnu yɛrɛ ni mɔgɔw bolo fan b'o la diinɛ na n'o kɛra ka ban kunfin yɛrɛ b'a fɔ ko a ta ye tiɲɛ ko parce que k'a bɛ ka kuma ko karamɔgɔ yɛrɛ bɛɛ sigilen bɛ kɛnɛ kɔnɔ surtout n'u b'u ka kuma na u b'a fɔ a karamɔgɔw bɛ yan dɛ n'an filila k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ wallahu almusta'an o kumana an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ hali sisan ala k'an bila diinɛ tiɲɛ kan ala k'an bila diinɛ tiɲɛ kan o de y'a to an ko an bɛna kuma siyaw ka bolofara dɔw kan siya min b'an fɛ yen n'o ye isna sariya ye n'o ye iraniyɛnw ka siya ye an bɛ fɛ ka kuma dɔw kan n delila k'a fɔ ka kɔrɔ an ka audio dɔw la u ye nkalon minnu da Seyidina Bakari la an delila ka audio kelen k'a kan Bakari yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ani Umar ta ani Usman ta ani an ba Aisha ta ani Muawiya ta an kuma n'o bɛɛ lajɛlen kan ka kɔrɔ nka a t'a bali an ka kuma siyaw yɛrɛ akida minnu b'u bolo o ka taabolo in kɔnɔ parce que muta dama tɛ fɛn caman de b'u bolo ko in kɔnɔ o bɛ siran k'a bange anw fɛ yen mais ni kunfɔlɔ jara o b'a tɔ bange o kumana silamɛya dun kira sallallahu alaihi wasallam a y'o de fɔ a ko wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar akhrajahu Muslim a ko ale ye kale masala ani ne bɛ masa min bolo ale kira cilen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam manden si tɛ yen i kɛra jifu de ye o i kɛra keretiyɛn ye o i ma sɔn ka limaniya ale kira la f'i sara o kan o kumana ni sara i bɛ taa tasuma na hali ni ye papu de o kumana ala y'o de fɔ suratul bayyina kɔnɔ inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya mɔgɔ minnu kafiriyara ka bɔ filanga fo bolisɔnnaw wala chrétien wala yahudiyaw ni ale o ma sɔn ka limaniya kira la sallallahu alaihi wasallam n'u sara u bɛ taa jahanama kɔnɔ o dumɛn de olu de ye danfɛnw na mɔgɔ jugu ye mais i b'a sɔrɔ ni karamɔgɔ kelenw olu de bɛ anniversaire fêter jifu yahudiyaw ka nazaraw ka taabolo u b'o kanu don silamɛw na pour que u ka silamɛw fana bɔ u ka diinɛw kan parce que olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ u bɛ taabolo min ka taabolo ɲuman tɛ tuguni u bɛ taabolo min ka filankafoyaw b'a kɔnɔ u b'a essayer ka silamɛw ka diinɛ nege b'u la
kuma dɔw b'a fɔ seli yɛrɛ tɛ silamɛya ye ko an ba Khadija to fatura k'a sɔrɔ seli tun tɛ yen bon n'i ye nin kuma lajɛ i bɛ seli de nege bɔ mɔgɔw la wa ou bien i b'a nege don mɔgɔw la bon an bɛ tila k'a tigi jaabi an tɛ taa n'i ye kitabu la o e min ko n'i tɛ silamɛ ye kaban n'i ma baya kɛ i tɛ silamɛ ye yala an ba Khadija fana fatu don mais baya tun bɛ yen wa Hamza bɛ fatu don baya fana tun bɛ yen wa est ce que o sura yɛrɛ tun jigira na aw ko k'o de ye silamɛya donkan ye ko la ilaha illallah ta ye aw tilala ka n'a fɔ ko Khadija fatura ko k'a sɔrɔ ko seli kun tɛ su kun tɛ mais silamɛya bɛ jigin tadriji yan dɔɔni dɔɔni dulɔ tun bɛ min u nana bali a kana gɛrɛ a la selitɔ ka tila ka n'a fɔ a tɔɔrɔ ka bɔ a hɛrɛ ma ka tila ka n'a fɔ k'a k'a to yen setana de bɛ ka aw bila nin na pour que a ka ala ko dabila kana haramiya a nana haramiya nka n'an ko sisan silamɛya daminɛ na dulɔ tun bɛ min ko an ka segin a kan an k'a min tuguni silamɛya ma tiɲɛ an bolo wa o kumana an b'a ɲini karamɔgɔw fɛ u ka siran ala ɲɛ ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen kana u ka siran ala ɲɛ ala ye seli d'a ma de ma ala ko musa ma a ka seli jɔli zikiri ale ala ko suma kama seli ma di dɔrɔn k'a bɛ se k'i jogo dɔrɔn kama o silamɛya ni seli kun nana jogo dɔrɔn de kama c'est que kira kun tɛ seli o parce que kira jogo ka ɲi ni danfɛn bɛɛ ye mais kira kun bɛ seli fo a sen bɛ funu sallallahu alayhi wa sallam nabila ibrahima ye alikaba jɔ seli de kama k'a sɔrɔ ala teri dɔ nabi ɲuman dɔ kira dɔ mɔgɔ jogo kun ma ɲi k'a ta bɔ a kun bɛ seli sahaba ninnu o jogo kun ka ɲi o tun bɛ seli n'aw nana sisan k'a fɔ ko an bɛ seli lagosi k'a bɔ adamadenw bolo o kumana ni mɔgɔ banna seli ma i bɛ ban fɛn bɛɛ ma o kumana an k'an jija an k'an ka diinɛ ɲɛɲini an k'an ka diinɛ ta fan fana dɔn ɲɔna an bɛna don fili kɔnɔ o kumana an b'a fɔ siya n bɛ tile k'a fɔ n ko siyaw tagabolo a bolofaraw ka ca kojugu an tɛna an da don a bɛɛ la zediya bɛ yen olu ka sɔrɔ sunnamɔgɔw la olu tɛ sahaba nɛni olu de ka ca yamani isna ashariya minnu b'a fɔ an bɛ alimami 12 nɔfɛ n'o ye an ka suala baya ni fɛn ninnu ye jabate ninnu ye n'o o laseli bɛ Iran olu ka taabolo bɛ yen olu de bɛ sahabaw nɛni i tɛ don o la fiyewu f'i k'a fɔ ko Umar tɛ silamɛ ye Abubakar tɛ silamɛ ye ninnu bɛɛ ye nafigiw de k'u bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ ni kira yɛrɛ furumuso n'o ye an ba Aisha ye an ba sanuma ye ala b'a fɔ kira musow ma kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko wa ummahatuhum azwajuhum k'a fɔ ko kira wa azwajuhu ummahatuhum k'a fɔ kira furumuso y'an baw de muminun baw ye o kumana kira fatura ka a kun dalen de to an ba Aisha kan an ba Aisha ye gese magaya k'a don kira da kɔnɔ a ka se komi gese tun ka da a k'a ɲitire kira ni bɛnna de k'a to an ba Aisha ka so kɔnɔ an ba Aisha yɛrɛ a sɛmɛnna an ba Aisha la ala y'o min kɛ kira furumuso sanuma in ye ka tila k'u tano kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko wa azwajuhu ummahatuhum k'a fɔ ko kira furumuso ya an baw de ka tila ka mɔgɔw sɔrɔ min b'olu lakari k'olu nɛni k'olu bɔ diinɛ na an ka siran ala ɲɛ an k'a bila an kun na ninnu ye min kɛ diinɛ na anw tɛ se k'a jaga kɛ an tɛ se k'a jaga kɛ Abubakar ninnu u ni n'u ka nafolo ka tila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛ yɛrɛ ma se anw fɛ yen fɔlɔ an ma kɛlɛ kɛ diinɛ kama fo an bɛ tila ka n'an sigi k'olu buruja ka tila ka na mutaw daga diinɛ kɔnɔ pour que ka se ka silamɛya in tiɲɛ o kumana siya sigira o de kan an ko siya fɔlɔ de tun ye mɔgɔ minnu yɛrɛ farala Ali kan k'a dɛmɛ a ka kɛlɛw la sahabaw caman de tun b'o la ani Muawiya ala ka jɛnbɛ ka bɔ a ma o ka kɛlɛw la an ko silamɛw bɛ se ka kɛlɛ muminu bɛ kɛlɛ ka sɔrɔ o tɛ kafiriw ye ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ a ko wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma ni muminu jamakulu fila kɛlɛla a k'u cɛ dilan o b'a jira k'a fɔ muminu bɛ se ka kɛlɛ nka ni muminu fila ye bamuru ta ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ ɲɔgɔn faga hadisa bɛ yen k'a fɔ ko min sara ani min bɛna fa k'u bɛɛ bɛ tasuma na o riwaya bɛ kɛ n'u y'a kɛ ko dɔ kama ko min ni faamuya t'a kɔnɔ mais aw hakili la k'a fɔ ko dɔ ye nin ta ye ou bien ko dɔ ye nin ta ye ijtihadan jija kama ni kɛlɛ nan'o na an b'a fɔ silamɛw de don muminw de don nka ni kelen ye dan sago ala ko a bɛ fara dɔ in kan ka dɔ in kɛlɛ f'a ka se ka taa ala ka kiti ma mais an b'a fɔ ko kafiriw don mais mangani minnu cira sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ aw de bɛna bi ko a bɛ sigi k'olu juge o kumana siya Ali ka waati bɔlen kɔfɛ Ali tile la Abdullah ibn Saba ale ye jufu de ye y'a ye mais a y'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye k'a fɔ ko ale bɛ Ali de kɔ ko ale ni fanga de tun ka kan mais ko ale ni fanga de tun ka kan ko Abubakar n'a kun ma kan Umar n'a kun ma kan ka ala minɛ ka to ka nin sahaba ninnu dɔgɔya dɔɔni fo Ali yɛrɛ nana bɔ ko in kalama min kɛ Ali tun ye yamaruyali kɛ ko k'a faga n'o ye Abdullah ibn Saba nka siyaw tɛ sɔn hali k'o tɔgɔ fɔ o tɛ sɔn k'o tɔgɔ fɔ bon olu nana sisan ka n'u ka tɔn créer k'a fɔ k'u bɛ alimamiba 12 de nɔfɛ o bolo fana o alimamiba 12 in o tɛ fili
parce que Shia in daminɛna Iraq de i n'a fɔ Sufiya daminɛna Iraq n y'a fɔ a ye cogo min na ko mais Sufiya daminɛ kuma mɔgɔ ɲumanw tun b'o la Junaidu Saliki na Abu Yazid al-Bastami mais Sufiya nana sitana parce que ni diinɛ bolofara dayɛlɛ hali n'i y'a kɛ ŋaniya ɲumanya kama ni kalan bɔra a kɔnɔ a bɛ tiɲɛ i bolo y'a ye sitana nan'u sama ka bɔ Sufiya la dɔɔni k'u bali juma seliw la ka taa n'u ye kungo kɔnɔ k'u ka taa Ala bato ye ni mɔgɔ tɛ ɲagami ɲɔgɔn na n'o kɛra bangebaa labato min ye wajibi o taara k'u to janaza seli min n'i bɛ baraji sɔrɔ o la o taara k'u to k'a tɔ to sisan o ni sitana bɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔw bɛ girin ka na dugu kɔnɔ k'u bɛ Ala ye u ɲɛ na wala u sigilen bɛ larosi ye i n'a fɔ Sufi Bilal bɛ cogo Mali kɔnɔ o de y'a to n y'a fɔ maliyɛnw ye halisa an ka dɔnni ɲini an ka kalan kɛ o kumana o Abdulahi ibn Saba ale de nana Shia in daminɛ kana fanga sɔrɔ bon Shia minnu b'an fɛ u b'a fɔ k'u bɛ alimamba 12 in de nɔfɛ ko tant que i ma tugu olu nɔfɛ i ka seli tɛ minɛ i ka foyi tɛ minɛ bon u nana sisan kana mun kɛ munna u ka se ka diinɛ tiɲɛ parce que déjà que yahudiyakɛ in y'a daminɛ n'u ye k'u nɛgɛ k'a fɔ ko Ali ni Nabila Haruna Ali de tun ka bila kira nɔ na k'i n'a fɔ Haruna ni Musa bɛ cogo min i y'a dɔn hadisa dɔ bɛ yen kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a taatɔ Tabuka kɛlɛ la a ko Ali ma a ka to Madina ka yɔrɔ kɔlɔsi Ali ko yali bɛ ne to musow ni denmisɛnninw cɛma a ko yali e m'a dɔn k'a fɔ e ni ne place bɛna fɔ Haruna ni Musa ko parce que nabi ɲuman tɛ n kɔfɛ mais o t'a jira Ale de kan ka bila kira nɔ na parce que n'o tun don munna Haruna ma bila Musa nɔ na Haruna fatura ka kɔn Musa ɲɛ wa hali ni Musa tun fatura ka kɔn Haruna ɲɛ Haruna tun tɛ tugu Musa nɔfɛ o la parce que Haruna ye nabi ɲuman fana de a damana nabi ɲuman de don o kumana Haruna fatura ka kɔn Nabila Musa ye o kumana Shiaw o bɛna fɛrɛ anw ma cogo di o y'a daminɛ fɔlɔ k'a fɔ ko kuranna min b'a bolo k'o ma dafa o de y'a to m'o question kɛ Jabate ninnu kunna olu minnu ko ye Shiaw ye ko yali ni mɔgɔ min ko kuranna ma dafa min b'an bolo min ye mutawatiri y'an bolo kuranna min b'a Maka n'a kɛlɛ bɛ Mali la e ko k'o ma dafa ko dɔ y'o jɛ e ye kafiri de ye wa min ye silamɛ de parce que Shia bɛɛ tɛ n'a kida kan y'o fɔ Zayidiya mɔgɔw tɛ nin fɔ nka Shia minnu bɛ ka fanga sɔrɔ n'o ye Khomeini ka mɔgɔ ye a kɛlen ka Iran minɛ ka kɛ Iran masakɛ ye ka se ka diinɛ in cɛri k'a don mɔgɔw la ka se ka na ni muta ye Iran kɔnɔ a dugu dɔw la parce que dugu bɛɛ tɛ sɔn a ma bon olu de ko ko kuranna ma dafa n bɛna n'a kitabu ye k'a fɔ aw ye u ka dɔnnibagaba n'u b'a fɔ o ma ko Ibrahim al-Qummi min fatura hijira san 307 a ko kuranna yɔrɔ dɔ bɛ yen harfu dɔw bilala dɔw nɔ na ko kira fana y'a jigi cogo Ala y'a jigi cogo min na ko an tɛ k'a kalan ten ko parce que Ala b'a fɔ yɔrɔ min kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ko kira mandenw de kɛra mandenw ye min ka fisa ni manden bɛɛ min bɔra mɔgɔw ɲɛ parce que munna an bɛ ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman ye ka ɲɔgɔn fataniya ka bɔ kolankolon ma an bɛ limaniya Ala la a ko non ko khayra ummatin tɛ ko khayra a'immatin de don ko kira somɔgɔw de ko don ko aw bɔra ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔw ye mais ba ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko taharifu dɔ la o yɛlɛmana ko parce que ko Ali tɔgɔ tun bɛ yɔrɔ la ko ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik bon a sina ka Ali tɔgɔ dɔ ye min rabbika fi aliyin ko Ala kira fɛn fɔ mɔgɔw ye ne Ala ye min jigi ka Ali ka ko la ko n'i m'o fɔ dɔrɔn fama ballagta risalata i ma Ala ka ci lase mais bon a sina ka Ali tɔgɔ ta ko o don kuranna yɔrɔ dɔ cɛ ma ko o yɔrɔ tigɛra ka bɔ a la o kumana an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn k'a fɔ Sheikhul Qummi ale de nana k'a fɔ ko kuranna yɔrɔ dɔw yɛlɛmana fo a nana tuguni ka yɔrɔ dɔ bɔ babu tahrifi fil ayat ko aya dɔw yɛlɛmana min t'a kɛcogo ye bon o ka sheikh wɛrɛ bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ o ma ko Muhammad bin Mas'ud n'u b'a fɔ a ma al-Ayashi ale fana fatura hijira san 320 i m'a ye a ko tuguni ko Ja'far Sadiq ko Ala ka hinɛ b'a la o ye Seydina Ali tulomasama ye a ko ni dɔ tun ma fara kuranna kan ka dɔ bɔ a fan dɔw fɛ k'olu ka hakɛ tun tɛ dogo mɔgɔ si la parce que olu tɔgɔw tun b'a kɔnɔ bon o ka sheikoba n'o ye Kuleni ye n'o ye Muhammad bin Yaqub bin Ishaq al-Kuleni al-Razi min fatura hijira 328 ko ale ko kuranna min jigira Jibrila ka kana kira ma sallallahu alaihi wasallam ko ka ca ni aya 17 17,000 aya a bɛ usulul kafi juzu 2 page 826 bon ka mɔgɔw ka ca n tɛna kuma a bɛɛ kan y'a ye
حتى نعمة الله الجزائري ومن فاتورة إجراء سان كماني باكلين تنفلا ako ko Qur'ana chaman be ko ayoro chaman be ko madafa bon il faut que juma c'est ça pour que kamoro siga Qur'ana de anga masdaru foloi ni bina dine mine abe kiti mingini imma iba nyine Qur'ana kono ni ma soroi abe nyini hadisada parce que ala wode fo kira sallallahu alaihi wasallam yani Qur'ana jigi ekira munaika wala mugoi wala to indi hadisawi na fara ko juma surambe suratul jumaa be ni juma wele la kata juma na mais juma joko joli mo shit se ko don juma joko flade imai ni juma jigrani sera so be na fla joko flaseli ibo e Qur'ana yoro jume itno sorai bo ona na fara ka jagabo ibna ero jagabo chogodi itna se ko soro Qur'ana kono ibo do hadisa o de la be suma sanu gara hake de fe okmana mayin Allah subhanahu wa ta'ala fi hal sisa alaka andeme okmana nonum bolo no sera ka Qur'ana yelema ka foko ninte Qur'ana mbon bolo ka sika ola okmana dina bebe nu desero la Qur'ana aya kalanchogo oba yelema ka foko kirama kalanta bon mise ka oka yoro do jira awla oka Qur'ana mimbo bolo oka aya do bola suran do bola ko suratul wilaya ali ka fanga soro ali ka bla nyefe ko niyo surande oba fo de la ko ya ayu alladhina aminu bin nabiyyi wal waliyyi alladhaini ba'athnahuma yahdiyanikum ila siratin mustaqim nabiyyun wa waliyyun ba'duhuma min ba'd wa ana al-alimul khabir ira ba'do ka fo Qur'ana irete hala kalanchugo yibolo di ba'do ninte Qur'ana kalanchugo parce que ala ero fo Qur'ana kon hanne jinaw adama don ko fara nyogon ka kana ni Qur'ana nyogonay otise kana naye hal no nyogon de me otise shi aw man arabu kan me chugo te makan kafiru bo oluk ni arabu kan mena bawde o be shiru dongli bawda me o mase kana hal suran kile hal aya kile o mase kana naye Qur'ana kono o kono shi akile o yen aya inde da ko maminu limanane do ngan limanda kirala ani mimena anofe akofe no ya ali ko anyu flade chi mai o ba o blasira ticket lenenka bo foka na si aya laba ma ba foko wa aliyun min ashahidin ko ali ni aya shere abe tazkiratul a'imma bo to si to abrese re nana nai ali chaman fo ala ka foka na ali to do ala katla to ne ka foko minu ya ali tonyo imma ko wa inna aliyan min almuttaqin ko ali ala yasra jonde minu ya ali tonyo la haramuno ka hakemne mogola bo ama fo sisa ni ka kuma nyami ka do nyogona bo kuleni tlala tugune ka foko jibrila nana ni aya do kiraka kwa koko wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina bo ko fi aliyin kona sigalendo ala min jigi aka jona ali kam ali tokola imay eske ni rabe se ka kumata afuranga nani surando de Qur'ana nyogona me mumbe ali tokodo okono imay wabe usulul kafi juzu folo page 315 bon ni tarasi sa me malla obenin bedogo jabate no tesonga ne fo otel fo abada obenin dogo parce que bado no nana ne fo kan ka faka islam sharia la e parce ni ko kaba ko Qur'ana inte Qur'ana e ko ma dafa o me ko dobe bolo sokona e minte niye ni pour islam ya de law parce que ala ko Qur'ana ko ale de Qur'ana jigale de batanga ona ko abatanga yo ko amatanga ko do rebe bolo minte niye ko Musa fo Fatima be o pana bado ka fo nunu we dinachi o kuma we Qur'ana yoro do yelema kangalon tike kada sayyidina Ali la ali ka sanu ka bo o ka kuma ka don fana yelema ka kalo yelema amtla amna do ka fe on kono doni ka fo yoro mina sisa na ala ba fo ka fo wala tattabi'u khutuwati shaytan angana to shaytana ka sembara no fe shaytana ba zama ka tasiram no fe o yo yelema o ka tafsiru jumena tafsirul ayashi juzu folo aka to laje mai o yo yelema ko fo chugodi ko angana to shaytana ka sembara no fe ko ode Abubakar na Umar ko parce Abubakar te tasira meta ko Umar yo kelendeta ko korode ko sembara yoyi bo ayere kani abado ne ka tlunge ke dina de la o kuma na shia o fen bena ka ngen ka bo mushriku yani flanga fuyama o yo bela jelen yelema misaliya do jume Qur'ana kono tuguni ala ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ala ko alati ya fa fiyo
i ka fila fara ala kan mɔgɔ ni sara k'a sɔrɔ i bɛ ka dɔ fara ala kan a kɛra i taara i dafale kaburu la k'o ka nin ɲɛ o a kɛra i taara fɛn wɛrɛ de kɛ o filankafoya dɔ de kɛ o a ko ale ala ti yafa i ma nka o ye o musirikuya in yɛlɛma k'a fɔ ko ala de ko la yaghfiru liman yakfuru bi wilayati ali ko ni mɔgɔ de ma sɔn ale ka fanga in ma k'a fɔ ale de tun kan ka kɛ kira nɔnabila ye ko ala ko k'a ti yafa i ma k'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn Abubakar de tun kan ka bila kira nɔ na hali kira yɛrɛ Seydina Ali mɔden dɔw y'o de fɔ ko k'a fɔ ko hadisa min nana k'a fɔ ko man kuntu mawlahu fa aliyun mawla ni ne kɛra mɔgɔ min ka bisiba Ali de y'o ka bisiba ye ko nin t'a jira ko kɔrɔ ni mɔgɔ bɛ ne kira kanu i kan ka Ali de kanu ko sinon ko n'a sɔrɔ ko Ali kira tun bɛ fɛ de Ali ka bila a nɔ na ko wallahi ko a tun b'a fɔ i n'a fɔ a ye seli ɲɛfɔ mɔgɔ ye cogo min ko a tun bɛ se k'a fɔ aw mɔgɔ haza waliyu amri nin de ye ne ka ko ɲɛmɔgɔ ye wal qaimu alaykum ba'di nin tɛ yen fana ne bɛ se ka bila nɔ na komi a m'o fɔ parce que a fɔra ko muminu cɛmanw ni muminu musomanw muminu yɛrɛ dama anw de ye ɲɔgɔn bisibaw ye anw de ye ɲɔgɔn kanubagaw ye mais bon sisan u nana k'a fɔ ni maa ma limaniya ni Ali ka fɛn ye o kumana i tɛ jate silamɛ ye bon u bɛ ayaw yɛlɛma k'a da Ali la wala Ali denw bon ala b'a fɔ yɔrɔ min na walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko ale ala tɔgɔ sanumanw bɛ an ka ala wele n'o ye n'i ko ya latif ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith o n'a ɲɔgɔnnaw la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin i ala wele subhanallah alhamdulillah allahu akbar astaghfirullah ala yafa ne ma n ka jurumu yafa o ma sɔn o kuma ma ya dɛ o ko walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko kira bɔnnaw de ye ala tɔgɔ ye an ni ko y'u sɔrɔ ko ya Hussein ya Ali ya Hassan k'i ko olu de fɔ ka mushrikuya ta k'o don kuma in kɔnɔ muna ma ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ halisa ala k'an dɛmɛ ya rabbi ala k'an ka jamana kisi ka bɔ ninnu tɔɔrɔ ma n'o de fɔ silamɛw de kan ka wuli k'o jɔ waati bɛɛ n'a jihadu de don jihadu bɛ yen a tɛ bɛn fo ka taa diɲɛ wuli diinɛ kɛlɛ kɔni a n'a kɛcogo n'a saritiw de don nka jihadu dɔ fana ye ka se ka bidamɔgɔ kɛlɛ k'a lebu k'a jira mɔgɔw la ni jogoɲumanya kɛcogo ye n'a ma kɛ ni nɛni ye n'a ma kɛ ni dɔwɛrɛ ye k'a jira o bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ ka se ka kira ka sallallahu alaihi wasallam k'a ka sira tunu mɔgɔw la ni y'o dɔ ye o kumana o nana kitabuw dilan ka se ka mɔgɔw lafili i n'a fɔ kitabu tahzib al-ahkam Tusi ye min dilan a y'a dilan k'a fɔ ko hadisa 13 ni kɔ b'a kɔnɔ olu bolo alul beiti mɔgɔw ka kuma na k'a sɔrɔ fɛn yɛrɛ dilan kuma a fɛ a kun tɛ tɛmɛ 6 kan mais u y'u jija ka dɔɔni fara a kan ka dɔɔni fara a kan fo ka taa se 10 ni kɔ ma o kuma nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko ninnu o de y'a to n'u bɛ hali tele la don ko Jabate y'o fɔ ko tele siri fila la ko mota yɛrɛ k'a bɛ bunikɛsiri kɔnɔ bon nin ye talifiku de ye ka nkalon tigɛ ka da bunikɛsiri la bɛɛ b'a dɔn bunikɛsiri ye cɛ min ye suna kɔnɔ a tɛ hadisa si riwaya n'a ma na n'a sanadu ye parce que n'u olu suna dɔnnibagaw tiɲɛ fɔlɔw de don n'u nana u bɛ se k'a fɔ nin fɛn tun dagara hadisa de la hadisa de y'a daga hadisa de y'a wuli ka bɔ yen o bɛ kɛ nasku sunna bi sunna mais aya min nana o b'a fɔ nin aya in tɛ muta aya siyaw dɔrɔn de tagara kan k'a fɔ nin de ye muta aya ye o ye aya tigɛ a cɛ ma non ni kuma fɔra ta Jabate tɛ kuma bɛɛ dafa i bɛ se ka kitabu jira tele la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ k'a b'u ka kitabu kɔnɔ k'a sɔrɔ siyaw yɛrɛ b'o kɛ Muslim bun Qutayba aw bɛ dɔ dilan a yɛrɛ fɛ k'a fɔ nin bɛ Muslim kɔnɔ k'a sɔrɔ Muslim dɔ b'aw fana bolo o kumana a ka sira ala ɲɛ parce que a b'a dɔn k'a fɔ jamanadenw tɛ ka kalan kɛ bilen niveau tɛ kalandenw na tuguni ni min madrasa kilasi 5 6 kɛ o bɛ bɔ ka tugu aw nɔfɛ o kumana an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sababu ɲuman kan ye ala ka sababu ɲuman kan ye ninnu bolo mushrikuya ye jumɛn ye ka fɛn dɔ de ɲini min tɛ ala i n'a fɔ sisan olu bolo hali n'a kɛra su de ye i taara u ka kaburu la i n'a fɔ yuru bolo mɔgɔw bɛ taa u ka kaburu la cogo min i mana taa i dafalen i mana fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ bɛ bɛn olu bolo bon o siya kelen ninnu bolo u ka karamɔgɔw o bɛ ko dogolenw dɔn parce que o bɛ nkalon caman tigɛ ka da Seydina Ali la i n'a fɔ hadisa dɔyifo b'a la k'a fɔ ko kira ko Ali ma ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ne de ye dɔnni dugu ye Ali de y'a bonda ye k'a fɔ n'i ma ɲɛ k'i bɛ don dugu kɔnɔ f'i ka don a da fɛ k'a fɔ i ma tugu Ali nɔfɛ i tɛ se ka kɛ dɔnni o de y'a to Yahya bun Ma'in ko a ko nin hadisa in la asla lahu asili t'a la
Bukhari tilala k'a fɔ o hadisu munkar, Tirmizi tilala k'a fɔ tugun hadisu munkar, Ibn al-Jawzi tilala k'a fɔ a ka kitabu la al-Mawdu'at k'a fɔ ko hadisa in nkalon de don. Ibn Dakekele tilala k'a fɔ hadisa sabatilen tɛ. Nawawi ni Zahabi ninnu bɛɛ ko nin ye nkalon de ye pour que k'a fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn ne ma na Ali ka sira fɛ e tɛ dɔnni sɔrɔ, dɔnni de bɛ ta olu ka du kɔnɔ. O kumana o y'o nkalon de tigɛ nin yɔrɔ in na. O kumana o tilala ka na nkalon da tuguni Ali la, k'a fɔ ko Ali ko ko inni la a'lamu ma fi samawati wa ma fil ard. Fɛn o fɛn bɛ sankolo dugukolo cɛ ale b'a dɔn, min bɛ alijinɛ na min bɛ tasuma na. Wa a'lamu ma kana wa ma yakunu, fɛn min bɛna kɛ ani min kɛra ka kɔrɔ ani min bɛna kɛ, ko Seydina Ali ko k'ale b'o bɛɛ dɔn. O b'u ka Biharul Anwar, an yɛrɛ kan k'a fɔ Biharul Zulumat. Biharul Anwar juzu volume 26 a bɛ kuma ka page 111 ko Ali ko fɛn o fɛn bɛ kɛ ale b'a bɛɛ dɔn. Bon nin ye nkalon de ye o, nin ye nkalon de ye parce que Ala yɛrɛ b'a fɔ Kurana kɔnɔ wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ko dogolen o ko nɛgɛ b'ale Ala de bolo, mɔgɔ si t'a dɔn fo ale Ala. Mɔgɔ si t'o dɔn. Ala tilala k'a fɔ tuguni kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Fɛn o fɛn sankolo dugukolo o dɔnbaga o ye Ala de ye. Fɛn o fɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ Ala de b'a dɔn. Mɔgɔ si t'o dɔn ni Ala tɛ. Mɔgɔ si t'o dɔn ni Ala tɛ. O kumana ka nkalon tigɛ k'a da k'a fɔ ko Ali bɛ ko dogolen dɔn ou bien Ali bɛ fɛn caman dɔn. Ni fɛn tiɲɛ don dɔnni tun b'a la i n'a fɔ dɔnni tun bɛ sahabaw la cogo min. Dɔnni tun bɛ Abubakar la, dɔnni tun bɛ Omar la, hali kira fatulen an ka taa kira sutura kaburu donna. Ali tun bɛ fɛ ka taa ni kira de kaburu donna tariku sahalenw na. Mais n ko Abubakar de ko Ali ma ko ale y'a mɛn kira la sallallahu alaihi wasallam ko nabi ɲuman o nabi ɲuman n'a fatura yɔrɔ min a bɛ sutura o yɔrɔ de la. Mais Ali dara kuma in na dɔrɔn a ye baara kɛ n'a ye parce que a dara Abubakar la. I n'a fɔ Abubakar ko kiraw tiɲɛ tɛ taa cogo min, sahabaw tɔw tun y'o mɛn, hali Ali tun b'a dɔn, mais Fatuma tun ma sɔn, mais kɔfɛ a nana ye. O de y'a to kira Ali mɔden dɔ bɛ yen a ko wallahi hali na ale tun bɛ balola o don komi o ma kɛ ka sɔrɔ olu bɛ yen, ko ale tun bɛ kiti in de tigɛ i n'a fɔ Abubakar y'a tigɛ cogo min. O kumana ninnu ye ɲɔgɔn bonya, ninnu ye ɲɔgɔn tɔgɔ da, ninnu ye ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ye. O kumana ninnu u ka diinɛ na i tɛ se ka don a la fiyewu f'i ka ni sahababa ninnu de kɔn n'o ye Abubakar ani Omar ani Osman ani an ba Aisha. O kumana ninnu ye nkalon caman tigɛ ka se ka diinɛ cɛ mɔgɔw bolo, ka se ka diinɛ cɛ mɔgɔw bolo. Hali kuranna aya min bɛ kalo fɔ minnu ka tafsiru dɔw fɔ i yɛrɛ sigilen bɛ kabaw kɛ i bɛ yɛlɛ quoi. I bɛ yɛlɛ parce que o tɛ sɔn ka nin fɔ an ka télé la o, nka jabate ninnu u b'a kalama kosɛbɛ. Mais don minnu fɔra k'a fɔ inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra, k'a fɔ kalo hakɛ Ala fɛ yen kalo 12, bɛɛ b'a dɔn san ye kalo 12 de. Mais u y'o yɛlɛma ko kalo ninnu 12 in ko ye Seydina Ali ne a bɔnnaw de ye. Ko ye Seydina Ali bɔnnaw de ye. Lɔhɔrɔma kalo minnu bɛ yen n'o ye an b'a fɔ ko Rajaba b'a damana, Zulkaada, Zulhijja, Muharram. Furanjɛla kalo ani selibala kalo ani jɔn minɛ n'o ye san kalo fɔlɔ ye ani Rajaba kalo. Olu minnu ye lɔhɔrɔma kalo ye o ko non k'o t'o kalo ko ye ko Seydina Ali ani Hussein ani Ali ibn Musa ani Ali ibn Muhammad. Bon u y'o yɛlɛma ka samedi k'o tɔgɔ yɛlɛma fana. Ko samedi ko ye kira tɔgɔ dɔ ye sallallahu alaihi wasallam, ko dimanche ko ye Seydina Ali de tɔgɔ ye, ko ntɛnɛn ko ye Hasan ni Hussein ye, ko tarata ko ye Husaini de n'o ye Zainuddin Abidin, araba o ye Musa bun Jafari, k'a yɛlɛma ta fo ka taa se juma ma. Bon ni yɛrɛ taara u ka kitabu la n'i bɛ al-Khisal page 396 i yɛrɛ i bɛ yɛlɛ ko i bɛ yɛlɛ ko cogo di aw bɛ se ka taa don bɛɛ yɛlɛma. O de y'a to n'u wulila u bɛ Bukhari dɔgɔya ko Bukhari ma Ali ka bonya caman fɔ. Bukhari Ali ka bonya fɔ, ka Umar ta fɔ, ka Osman fɔ, ka kira bɔnnaw fɔ, ka Fatima fɔ, k'a fɔ Fatima to taama cogo ni kira taama cogo tun bɔlen don sallallahu alaihi wasallam. An b'a Aisha de nana n'a hadisa ye, an b'a Aisha de nana n'a hadisa ye. O kumana Ala k'an bɛ sababa ma, Ala k'an bɛ sababa ma. Ya Rabbi an ka diinɛ Ala ka a faamuya ko ɲuman nɔgɔya, Ala k'a faamuya ko ɲuman nɔgɔya. O kumana o tilala ka mun kɛ ka bato dɔw dilan k'i bɛ baraji sɔrɔ a la. O ye jumɛn ye ko ni Abubakar danga ani Omar ani Osman ani Muawiya ani Aisha ani Hafsa seli ɛri o seli ɛri kɔfɛ k'o de ka surun i ka surun i bɛ surunya Ala la. Ne bɛ Furu'ul Kafi juzu 3 ka tila tuguni k'a fɔ ko n'i y'i yɛrɛ gosi k'i yɛrɛ tamada fara k'i ka finiw fara Husaini faga don n'o ye jɔn minɛ tile 10 ye
ko n'o kɛra e ka baraji ka bɔ lahara fana i bɛ kisi lahara i bɛ kisi o de y'a to ka Sheikh ba ɲininkara n'o ye al-Kashif al-Ghita an hukm al-ihtifal fi al-ashir min Muharram san o san jɔn minɛ tile 10 kira ko salasa an ka su min na ni su ala baya ko kira ma suni fɔ k'i kan k'i yɛrɛ dimi de Hussein fagali la i m'a ye bon k'i n'i y'o kɛ ka tila ka weleli kɛ ya Hussein ya Hussein ya Hussein a ye mun fɔ o la ko zalika ko o min filɛ dɛ ko ni mɔgɔ min ala ka fɛnbaw bonya ko ye ala ɲɛsiranya dɔ de ko nin min ye Hussein sɔrɔ mɔgɔ kan k'u yɛrɛ tɔɔrɔ la k'u yɛrɛ ni tɔɔrɔ ka ban ka dumuni kɛ bon ne bɛ si aw ɲininka sisan jabatew soalaw n'a ko sisan k'i yɛrɛ ni tɔɔrɔ situ b'u yɛrɛ bugɔ ka joli b'u la jɔn minɛ tile 10 o joli ko bɛ yafa lahara bon mɔgɔ dun sara min ka fisa ni Hussein ye dugukolo kɔ kan parce que n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ fɔ o ko Hussein ka fisa n'o bɛɛ ye hali ni ye Nabila Nuhu fɔ o minnu ye kiraw ye o k'o ka kurun bolila ni Hussein de tɔgɔ ye ani Hasan tɔgɔ ye nin ye nkalon ye dɛ ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ bisimilahi majaraha wa mursaha aw ko k'a bolila ni Hasan Hussein tɔgɔ ye o kumana mɔgɔ dɔ sara fatura min ka fisa ni Hussein ye ne b'o question ko kun o ye jeni ye o ye Seydina Ali de Hussein yɛrɛ wolofa parce que n'i ye sahabaw sɔn n'i ko Umar o tɛna sɔn n'i ko Usman o tɛ sɔn o kumana Ali min fagara sunkalo kɔnɔ k'a faga ni bamuru ye munna o don fana o t'u yɛrɛ joli bɔn munna o don fana o tɛ dimi munna o don o t'u nɔsɔgoya o k'o fana jaabi n'i k'i yɛrɛ fara k'i yɛrɛ fɛ n'o bɛ mɔgɔ don alijinɛ na a kan ka kɛ Ali fana na a kan ka kɛ Ali la Hussein fana bɛ fatu don min na a kelen ma sa o alul beyti caman de tun bɛ yen a don bɛɛ b'a kalama k'a fɔ alul beyti caman de tun bɛ yen an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ o bɛɛ fagara ye fana bɔra Zainul Abidin ala ka hinɛ na bon tellement que Shia ninnu tɛ sahabaw fɛ hali Seydina Abubakar tɔma ni Seydina Ali ye min da ani Usman tɔma Seydina Ali ye min da ninnu o tɛ sɔn ka ninnu ko fɔ ninnu sara yɔrɔ jumɛn Shiaw ka bɔ k'o fɔ n ye k'aw k'a bɛ Ali den dɔ de fɛ n'o ye Hasan Hussein mais tɔ ninnu dun Ali ye den caman de sɔrɔ Hussein faga don alul beyti min fatura ye ala ka hinɛ bɛɛ la k'u bɛɛ kɛ shahidu su ye mɔgɔ 27 a tun b'o bɔ cɛ 27 Ali yɛrɛ den Jaafar fatura ye Hussein yɛrɛ min fagara Kerbala don Hussein fagara k'a kunkolo tigɛ ala ka jɛnbɛ ka bɔ a ma Jaafar n'o y'a balimakɛ ye Abbas fana Muhammad fana tun b'a la Usman n'o ye Seydina Usman tɔma ye n'o ye Hussein balimakɛ ye Abubakar tɔma fana nin bɛɛ fagara nin don kelen Hussein yɛrɛ den 2 tun bɛ yen Ali Akbar ani Abdullah fana sara a balimakɛ Hasan fana den 3 tun bɛ yen Abdullah ani Kasim ani o tun ye Abubakar fana tɔgɔ da Hasan kelen tun ye Seydina Abubakar fana tɔgɔ da Abubakar ibn al-Hasan ibn Ali o fana fagara Kerbala don bon ninnu bɛɛ tun bɛ yen o tɛ sɔn ka ninnu tɔgɔ fɔ Hussein bon tilala k'a fɔ tuguni ko Hussein faga don n'i sera ka dɔnkiliso kelen da dɔrɔn ko Suwadiki ko tɛ Jaafar Suwadik parce que u bɛ nkalon bɛɛ de ta k'a da o la ko ni i sera ka dɔnkiliso kelen da dɔrɔn ka tila ka kasi Hussein sa don k'i bɛ don alijinɛ na k'i bɛ don alijinɛ na o kumana b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an dɛmɛ ala k'an bila silamɛya tiɲɛ sira kan ala k'an bila silamɛya tiɲɛ sira kan bon u nana mun fɔ tuguni mɛlɛkɛw la yadɔ an bɛɛ limaniyalen don k'a fɔ mɛlɛkɛw ye nɔrɔ de ye ala y'u dan ka bɔ nɔrɔ la u tɛ ala kota ko Ali ko ala ye mɛlɛkɛ dɔw dilan ka bɔ ala ɲɛda nɔrɔ la mɛlɛkɛ 70,000 u bɛ ala yafa dali don o don Seydina Ali ɲɛ ani Ali bɔnnaw ani Ali kanubaw fo ka taa se lahara jɔ don ma nin b'u ka kitabu jumɛn na k'a fɔ nin b'u ka kitabu jumɛn na Ali Biharul Anwar mujalladu 23 i m'a ye k'a fɔ ninnu nɔrɔw ala ye mɛlɛkɛ dɔw dilan ka bɔ ninnu nɔrɔw la ala ka sababu ɲuman ka ɲi o kumana ma ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an ka jamana kisi ka bɔ ninnu tɔɔrɔ ma parce que Shiaw ye tɔɔrɔ min don diinɛ kɔnɔ kabini silamɛya daminɛna ka Iraki kɛlɛw na ka na Yamani kɛlɛw don ala bi tile na Shiaw ye silamɛw janfa fɛn caman na o ni silamɛw ma fara ɲɔgɔn kan foyi la fo ye silamɛw janfa bon o tilala ka na selidonya dɔw nin bɛɛ b'u ka akidaw kɔnɔ selidonya dɔw kɛrɛnkɛrɛn Umaru faga don Umaru fagara cɛ min fɛ n'o ye Abu Lu'lu'at al-Majusi hali o tun tɛ silamɛ ye tasuma bato la o de ye Umaru faga nka o nana mun fɔ k'o ye ala ka nɔrɔ de ye ala ye nɔrɔ min ci ka na Umaru faga n'o bɛra Rabiul Awwal kalo tile 9 ma
bon o tilala ka ngalon da alul beyti dɔ la ko non ko don ɲuman lɔhɔrɔmaya de ka bon ka tɛmɛ Umaru faga don kan ko de ye donba ye olu bolo mais ko parce que ko ala y'a jugu faga ka bɛn ni o don ye parce que bɛɛ b'a dɔn Umaru de ye Iran dayɛlɛ Saad bin Abi Waqas Qadisiya kɛlɛ la a bɛna fɔ bi ni silamɛw farala ɲɔgɔn k'u bɛ Amérique minɛ k'a don silamɛya na bɛɛ b'a dɔn a bɛ bonya mɔgɔw hakili ma wa Iran de tun bɛ ten o don o bɛ fɛn bɛɛ dilan a se b'u ye u bɛ wari dilan u bɛ finiw dilan u bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais silamɛw de taara yen minɛ mɔgɔ caman dɔw yɛrɛ k'a fɔ la maa min tora la a bɛ maa ba segin bɔ bon o bɛɛ dimiya bɛ ninnu kɔnɔ o bɛɛ dimiya tor'u kɔnɔ fo ka se ka na ko kɛ an ma Umaru tugumaliya k'a ye jɛnɛya kɛ a ka jɛnɛmaya kɔnɔ Usman ma deli ka jɛnɛya kɛ a yɛrɛ ɲuman kama a ma don diinɛ na a ma jɛnɛya kɛ wa a donnen kɔ diinɛ na a ma jɛnɛya kɛ bon sahaba in bɛɛ bɛ ten sahaba fɛ Umaru Abubakar Usman mais aw ma se ka foyi fɔ dɔrɔn ko ale de tun kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ninnu kɛra ye mais kɔfɛ ninnu fatulen ko ale tilala ka k'a ye fo ka san 6 k'a la mais o sera ka mankan ba diinɛ kɔnɔ a ma se ka mankan ba o kumana an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ dabali jugu minnu bɛ ka kɛ diinɛ in kama ala k'a dɔn a n'a cɛ dabali jugu min bɛ ka kɛ diinɛ in kama ala k'a dɔn a n'a cɛ o kumana ni siyaw mɔgɔ si ma kisi o tɔɔrɔ ma kira musow ma to yen kira musow ma to yen parce que o de y'a to dɔnnibaa dɔ ko ten k'a fɔra ko o bɛ ka Abubakar nɛni ka Umaru nɛni ka Aisha nɛni a y'u jaabi mun na a ko ala ninnu ye ala ka maa ɲumanw de ye o fatulen kɔfɛ ala bɛ fɛ u ka baraji de ka continuer parce que mɔgɔ mɔgɔ ni sahabaw ninnu nɛni lahara i bɛ na i ka baraji de bɛ minɛ ka d'u ma ka fara u ta kan i ka baraji bɛ minɛ ka fara u ta kan surtout n'i ko yɛrɛ k'u tɛ silamɛw ye n'i kɔni ko k'u tɛ silamɛw ye dɔrɔn i bɔra diinɛ na i bɔra diinɛ na bon nana nkalon tigɛ k'a fɔ ko Seydina Usman de ye kira denmuso bugɔ ko fo k'o faga Jabate yɛrɛ bɛ to k'a fɔ fana ko Umaru de ye Fatima bugɔ a kɔnɔ na ko k'o kɔnɔ tiɲɛ hali siya karamɔgɔ yɛrɛ minnu bɛ Iran ko nin kuma in tɛ tiɲɛ mais ni Jabate bɛ nin fɔ n yɛrɛ y'a mɛn a ka kumaw na kira dun ko hadisa kɛnɛma na sallallahu alaihi wa sallam a ko mɔgɔ fɔlɔ min bɛna tugu ale la a ka denbayaw la o ye Fatima de ye a fatulen dɔrɔn kalo 6 Fatima to fatura ne Jabate k'o kɔnɔ dɔ tiɲɛna o den tɔgɔ tun ye nin ye c'est que o den de tugura kira la Fatima tuma tugu kira la bilen bɛɛ dun bɛnna k'a fɔ kira fatulen Fatima to de tugura kira la ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma bon o tilala tuguni ka na ziyara dɔw dilan u yɛrɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ min e ma taa Seydina Hussein e ma taa kaburu la k'a sɔrɔ bana t'i la e dun ye si tɛ ye o ye mun fɔ o la o ko ni mɔgɔ o mɔgɔ e Hussein kaburu Kerbala i ma taa yen n'i sara k'a sɔrɔ e dun bana t'i la foyi t'i la a se b'i ye k'i bɛ taa tasuma na a b'o ka Kamilu Ziyarat wal Mazar page 184 bon ka tila tuguni k'a fɔ tuguni man lam ya'ti qabr al-Hussein alayhi salam min shi'atina mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma na Hussein kaburu la olu ka si t'u la kɛna muntaqis al-iman i ka limaniya nagasilen don muntaqis ad-din i ka diinɛ fana nagasilen don wa in dakhala al-janna kɛna duna al-mu'minina fil janna n'i yɛrɛ dora aljinɛ kɔnɔ dɛ o ye siga ye n'i sera ka don o kumana i tɛ muminu place sɔrɔ muminu bɛ place min na aljinɛ kɔnɔ i t'o place sɔrɔ o de y'a to ye yen kɛ i b'a fɔ Maka o y'a fisaya ni Maka ye i n'a fɔ o ye muta baraji kɛ cogo min na k'a fɔ a siɲɛ kelen bɛ n'a fɔ umura siɲɛ hakɛ in bon ninnu de ye tiɲɛni kɛ fo ka tila ka Hussein kaburu k'a fisaya ni fɛn bɛɛ lajɛlen o de y'a to Karamita o ye siya bolofara dɔ ye hijira san 317 o de y'a to u taara Maka kɛlɛ ka silamɛw caman faga ka sɔrɔ ka Maka farafinma min bɛ k'o ta ka taa n'o fɛ yen Bahrain a ye san 21 de k'u bolo yan'a ka minɛ o la o kumana silamɛya ma se ka kisi ninnu tɔɔrɔ ma silamɛya ma se ka kisi u ka balawu ma siyaw dora dugu o dugu la u ye tiɲɛni kɛ o de y'a to Kuleni yɛrɛ y'a fɔ a ka kitabu la n'o ye Furul Kɛfi juzu 4 na a ka heji babu la a ko ziyaratu qabri al-Hussein ta'adilu 20 hajjatan a ko ni mɔgɔ min taara Hussein kaburu la a bɛna fɔ heji ko 20 i ye heji siɲɛ 20 kɛ wa afdal wala ka fisa n'o ye wa min 20 umratan wa hajja walama umra siɲɛ 20 ani heji bon aw yɛrɛ ka nin lajɛ ka taa Kerbala Iraki kɔnɔ
o de ka fisa ka taa Maka alikaba la ka taa hiji siɲɛ 20 bon o tilara tuguni ka na nkalon wɛrɛ tigɛ tuguni ko a fɔra ko n'i nana Huseni kaburu la i ye Huseni ka hakɛ dɔn ka a kanu bila dusukun na k'a bɛna fɔ ni hiji ko 100 kɛ kira fɛ sallallahu alayhi wa sallam ne bɛ kɛ milu ziyarat fana kɔnɔ page 156 o kumana an b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka jija an ka kalan kɛ ne b'o de fɔ n ko dɔnnibabaw tun bɛ Mali la wallahi an y'a dɔw y'an ɲɛna ka kalan k'u bolo kɛrɛnkɛrɛn Mudir Saad Ala ka hinɛ na Segu i yɛrɛ bɛ tɛmɛ a na a kelen bɛ bɔ a ka so ka na idara la a b'a sen de la koyi karamɔgɔ min maa min kalan a bɛ maa ba 20 kɔni tɛ depuis 1946 a ka kalanyɔrɔ dayɛlɛla ka na s'a yɛrɛ fatuli ma 96 mais a ye mɔgɔ min kalan 96 17 maa si t'a da dɔn ni Ala yɛrɛ tɛ bon kana a ye dɔnnibagaw u ye kitabuw bɔ sɔrifu ni nahawu ka kitabu bɔ chrétienw kan k'aw ka diinɛ fili f'u ɲɛna ma himayatu talabatil madaris min tadlil rijalil kanais mais ni bi o karamɔgɔ wɛrɛw bɛn'i jɔ bi ko an ni chrétienw k'an bɛɛ de ye kelen ye diinɛ bɛɛ ye kelen n'i ye min kɛ dɔrɔn i bɛ ɲuman sira kan o ye ka kuranna sɔsɔ n'a bɛɛ ye kelen munna kira tun bɛ ci sallallahu alayhi wa sallam an b'a ɲini Ala fɛ hali sisan Ala k'an dɛmɛ Ala k'an bila diinɛ tiɲɛ kan Ala k'an bila diinɛ tiɲɛ kan Ala k'an bila diinɛ tiɲɛ kan o kumana o siya kelenw tellement que o tɛ Usman fɛ u nana nkalon dɔ tigɛ n'o ye u ka cɛkɔrɔba ye Al-Qasim al-Kufi parce que a b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn Usman ye kira denmuso 2 furu n'o ye Rokiya ni Zeyinabi nka n'o furu ɲɛna u bɛ tila ka o tɛ diya o ye o tɛ diya o ye o de y'a to a nana mun fɔ a ko Rokiya ni Zeyinab n'o ye Usman furumuso ye ko kira denmuso tɛ ko Khadija yɛrɛ denmuso tɛ ko peut-être mɔgɔw ma histoire faamu kosɛbɛ k'a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ denw ye donc non ko Khadija denw do dɛ k'i b'a sɔrɔ Khadija kun furumɛ cɛ fɔlɔ min ma ka kɔn kira ye sallallahu alayhi wa sallam ko o denw de bɛ sɔrɔ nin b'u ka dairatul ma'arif al-islamiyya shiya mais o dɔw u b'a dɔn co ye i m'a ye k'a fɔ ko kira denw do o de y'a to u tilala ka na nkalon wɛrɛ fabriquer ko non ko Usman yɛrɛ de ye ninnu tɔɔrɔ ko f'u sara kira dun ko hadisa kɛnɛma na a ko ni den sabanan tun bɛ n bolo tun b'a di Usman ma n'a ko ale bɛ ko dogolen don o kumana kira kun t'a dɔn fana k'a fɔ Usman de bɛna ninnu tɔɔrɔ k'a den de yan Usman m'u tɔɔrɔ o ye nkalon de da Usman na i m'a ye an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka sababu ɲuman k'an ye bon o nana nkalon tigɛ sisan k'a fɔ Huseni kaburu ni min taara Kɛrbala k'i ni sera k'a bɔgɔ dɔ ta ko shifa'un min kulli da a bɛ se k'i furakɛ ka bɔ bana bɛɛ lajɛlen na n'o bɛ se k'i furakɛ aw dun bɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ su ni tile bon nin bɛɛ ye ka adamadenw bali baara la ka silamɛya tiɲɛ mɔgɔw bolo ka se ka bon ko n'i taara sujudu kɛ a kaburu kan ko yunawwiru ila al-ardi sabi'a a bɛ se k'i o nɔrɔ bɛ taa fɔ dugukolo 7nan na nin bɛ man la yahduruhu al-faqih ya dɔn o de ka o kitabu de ka d'u ye babu ma yasjudu alayhi wa ma la yasjudu alayhi sujudu bɛ kɛ fɛn min kan ani sujudu tɛ kɛ fɛn min kan fo tilala ka na nkalon tigɛ tuguni biharul anwar la ko afdalu ma yuftar alayhi tinu qabri al-Husayn ko min yɛrɛ ka fisa i k'i sun tigɛ y'a dɔn a fɔra tamaro kira salata a tun bɛ sun tigɛ o la ko nka olu siyaw bolo min ka fisa yɛrɛ k'i sun tigɛ o la o ye Huseni kaburu bɔgɔ de n'o bɔgɔ dɔ b'i bolo i b'o mugan k'i sun tigɛ n'o ye ka sɔrɔ ka ji min o kan i b'a dɔn ni maliyɛnw dora nin bɔgɔ dun fana na ka fara bana ka ca an ka jamana kan Ala k'an kisi ninnu tɔɔrɔ ma dɛ Ala k'an kisi ninnu tɔɔrɔ ma o de y'a to o b'a fɔ ni siyaw ye ka mɔgɔ nɛni o b'a fɔ sunna dɔnnibagaw ma ko an-nawasib nasubi de mɔgɔ min e ye Ali jugu ye parce que mun na olu ko tant que i bɛ Umar fɛ i bɛ Usman fɛ e ye Seyidina Ali jugu de i ma e ye Seyidina Ali jugu de bon o de y'a to u bolo tant que n'i bɛ mazhabu 4 kan a kɛra Abu Hanifa o Shafi'i o Imam Ahmad o Imam Maliki parce que olu fɔlen tɛ ɲɔgɔn kɔ u bɛnnen don farida bɛɛ la sunna mu'akkada fana bɛɛ la u bɛ bɛn o na i bɛ taa sɔrɔ khilafu fitinin bɛ se ka na yali seli bɛ daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim wala i b'a daminɛ ni alhamdulilahi rabbil alamin i y'a ye o khilafu bɛ se ka na hasaba sahabaw nana n'a ye cogo min na bon dɔw b'a fɔ o de tɛ khilafu jugu ye o tɛ fɔɲɔgɔnya jugu ye diinɛ kɔnɔ fɛn min tɛ kabila si ma a tɛ baada si ma seli kɔnɔ fo tuma aninatu de ɲinina seli kɔnɔ basigi ani seli kɛko ɲuman o kumana ni masala fitinin dɔ taara ye a kɔnɔ an b'a fɔ o tɛ fɔɲɔgɔnya ye bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin taabolo in kan siyaw b'a filɛ k'a fɔ ko nin si tɛ silamɛ ye o yɛrɛ b'o de fɔ ko al-azhar anna nasiba fi hukm al-kafir o mɔgɔw ko an bɛɛ an bɛna fɔ kafiriw ka kiti olu bolo ko hali n'a sɔrɔ an bɛ
la ilaha illallah de ba anda kono ya la ilaha illallah ba anda kono obe an-nasb wa nawasib ya page bio keme woroni kono ndo ya taharatu nasibi wa najasa obe kuma yali an ka sanuwa wala an ye sofede ya o kitinda obe kuma oka bozor la ka fo tuguni ate daga o ka sele an shuka hal nan ye femi kantike o maga ka dum na bon utlala tuguni kana tuguni ko ni mogo min sara ay tu ka janaza kitu fleban ya furu'ul kafi juzu sabana page 122 kitabul janaiz ma babu salati ala nasibi ay yoron lama ko sebe malion ka seli nasibi ka o ma min dalema abubakar ne umar ne aisha la ko ka seli oluka bon si ça amena lame قال شيخ ابن بابوي القمي شيخ القمي من كو كرانا من بولو امي ما مبولا ما دافا اكو كوني مغمي te olu ka siraka fi ite shi'aye inana fatu ma min ba Bakar fe ani Umar fe ana Aisha fe akoni nana fatu angu ka do lame nubna sili ishuka ako folo kika fo Allah akbarina Allahumma khzi abdak wa ibn abdik hadha ala ikan join wala ikan join day ikan malu Allahumma aslihi narak ala ika du ika tasma kono odato mode fawe ashwala o ajabateo nu taranga maoma ka janaza la biti danga de tangeni te shiai nu molo era katade obiti danga paso ba fotuki na mata obna jigana nyodo beta ndi do onde buka kitabu kono ayato la mekana Allahumma aziquhu alima aqabi ala anneka jangata chejugumana wa shadida uqubatik anika nyangata gelema wa awriduhu nara ika bla ika tasma kono wamla jawfahu nara ika akono fatasmana wa dayyik alayhi lahda ika kaburu kurama ya fa innahu kana muadiyan li awliyaik parce que ni tumika waliju contre de la no ya ali parce que lu bolo dare se ka Bakar fe ka ali fe wa muwaliyan li a'daik ya ijugu no ya Bakar nuye no de ko lo fe e kasra Bakar re amba Fatima tu fatula Bakar muso Asma bint Umays wode Fatima ko kira tlala ko muso kelen furusiri foka yango kira Sayyidina Ali tlala ko muso kelen furusiri foka den fula sorola enulu nyongo jugu yobenike okmana Allahumma la tukhaffif anhu al'azab alaykana la jaba fiyaka wasbub alayhi al'azab sabba ikala jaba bwaka bonina koni yeni fo nuye shuta sisa kika fo Allahumma la tarfa alaykana qurata wala tuzaki kana saniya ya ni fiqhu rida libni babawai aka fiqhu kono page 178 babu salati ala almayyiti kasili shuka okmana ni mogo ben nunu doni shiawo ikana so katika janazala yeah okmana ko ate be mu'minu shifana nye o shiawo kodo mogo min tulu kan sranka ika shuko ika sele aka kufuna bora darura la ya min jihati taqiya ni tuqiya nana ya kana mogo ka fendo dogo kono mimbe keneka ko jira kene ka mimbi kono okmana ki ka koti ika kote ya koni sella fanaka ika danga ikana duwa kai me ikana duwa kai naka de ka o ka tahzibul ahkam ika tola o flana oluta jate ko halala do yere ya uta jate ko halala do mama tulu ka sira konika ya ni te shiai ite jate halala olu ka dine kiti kono me ite jate halala o ka dine kiti kono bolu bolo fana nasibi mogo be Abubakar no Umar fe ko wujubu qatl ahli sunnati wa iqtiyalihim sunna don baga baw ibe al-Imam Maliki fe saw ibe Shafi'i fe ibe Abu Hanifa tange ni don ba al-Imam wujubu qatl ahli sunna ulu fagali ulu ka wajibi odatu ya al-Kaaba ataki kafara hajar aswaru takatabla Bahrain ni ay garde o be al-Kaaba la ka koloshi o be ka koloshi shi'a non de kama wa iqtiyalihim kuni sira fana ku java ina fo sisa ki den ikelenu kede ka muruke ku faga wala ka muguchula ina fo beyo ye Iraki kono ani Yamani no kono udole ka kitabu jeni ka al-Manba'u chama faga nai odato onana naye ka foko ma taqulu fi qatl an-nasib afghali jumay awbolo ako halalu dam u joli dagalendo nai koni sira ka faga isra ka kugo an takliba alayha ita ka kugo nyoni ka biaka aw tughriqa fi ma'in wala ka ashujila kasro mogomiye kike jida ikake nimbe ilalu shara'i ya volume flana page 584
bon ne b'a ɲini jabato fɔ munna a tɛ nin wajilu nin kɛ an ka tele la an aw cɛ yɛrɛ dɔn sisan min bɛ aw kɔnɔ ka sin silamɛw ma ka sin silamɛya ma Mali kɔnɔ a k'o de fɔ n'a nakun de ye mɔgɔ bɛ sɔn k'i faso feere k'i ka diinɛ feere k'i danbe feere nafolo nɔfɛ ka tugu ninnu nɔfɛ nin tagabolo jugu in nɔfɛ don o don sahabaw dɔgɔyali don o don u nɛnini ka denmisɛnninw former ka madrasasow dayɛlɛ aw fɔra mɔgɔw kɔ minnu ye nin kalanyɔrɔ in ye o ma don a la o kalanyɔrɔ in tun bɛ yen centre iranien Musa Minɛ kɔfɛ o y'a dayɛlɛ hippodrome na centre iranien mɔgɔ dɔw donna a la ka bɔ a la ne yɛrɛ dɔnbaa caman b'a la an ka Segu kalandenw minnu donna a la 96 u tilala ka bɔ a la k'olu tɛ se ka nin ɲɛ don o don sahaba dɔgɔya don o don sahaba dɔgɔ k'u tɛ se k'a ɲɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen u taara kalan kɛ fo Iran Jabate yɛrɛ b'a tigi dɔn n'o ye Ustaz Adam n'o ye centre iranien directeur adjoint ale université kɛ il était premier aussi a ka classe la niveau b'a la a tɛ Jabate ninnu si la mais jamais i t'a mɛn k'a bɛ kuma sahaba ninnu kan a dan a b'a ka cours di dɔrɔn a banna a bɛ taa ka grammaire di k'a banna n t'a dɔn a b'u la a t'u la tuguni Allahu alam parce que n'a faamuya mais n bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛn dɔw ye nin kalan in ye ka banna de dɔw ye nin ye ka banna dɔw fana b'a la sara in kama dɔw in b'a la sara in kama bon u tilala ka na nkalon jumɛn tigɛ u ka diinɛ kɔnɔ muta fisa man diya la o ko muta man tamata bimra'atin mu'mina ka'annama zara al-ka'bata 70 marra ko ni mɔgɔ min ye muta siɲɛ kelen kɛ kɔntara furu kira ye min haramuya ni hadisa ye n'a dagalen don ni hadisa ye ka haramuya ni hadisa ye min haramuyalen don dugukolo kan fo ka taa se diɲɛ laban ma ko n'i y'o siɲɛ kelen kɛ ko a bɛna fɔ i taara alikaba lajɛ siɲɛ 70 nin bɛ kashful asrar wa tabri'atul a'immatil athhar page 35 muta babu kɔnɔ o tilala ka nkalon tigɛ tuguni kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ale ka sana yɛlɛ ko ani Jibrila ye ɲɔgɔn ye ko Jibrila ko ne i k'a fɔ ko ala ko k'ale yafara lil mutamatti'ina min ummatika min an-nisa i mande musoman o musoman n'a ye muta kɛ ko ala y'a ka jurumu bɛɛ yafa nin bɛ man la yahduruhu al-faqih bon ko ni mɔgɔ min ye muta siɲɛ kelen kɛ fana bon ni y'o ka Al-Kashani ko ni muta siɲɛ kelen kɛ k'i bɛna fɔ Hussein ni ye siɲɛ 2 kɛ i bɛna fɔ Hassan ni ye siɲɛ 3 kɛ i bɛna fɔ Sayyidina Ali i place ni ye 4 kɛ k'i ni kira yɛrɛ place ka kan ne b'u ɲininka o mais munna Ali ma muta kɛ Hassan m'a kɛ Hussein m'a kɛ Jafar Sadiq m'a kɛ i m'a ye ninnu si m'a kɛ olu yɛrɛ ɲininkara a la kira yɛrɛ mɔdenw Ali mɔdenw o ko de la tudannis nafsaka biha kan'i yɛrɛkun nɔgɔ ni nin fɛn ninnu ye parce que n'i y'a kɛ i kɛra mɔgɔ nɔgɔlen de ye bon o tilala k'a fɔ tuguni ko mɔgɔ si tɛ nin kɛ mɔgɔ si tɛ muta kɛ fo mɔgɔ jogojugu k'a fɔ fo mɔgɔ jogojugu bon Jabate nin yɔrɔ lamɛn o don na ye ko télé serifula la ko muta bɛ kɛ muso baliku de la a bɛ kɛ nin na a bɛ kɛ nin na a bɛ kɛ nin na bon sisan da muta muso la a k'a ka alimamiba yɛrɛ kumakan mɛn n'o Imam Khomeini min nana diinɛ tɔ tiɲɛ adamadenw bolo ka siya tɔ tiɲɛ a ko ni muta n'i ma se k'o sɔrɔ ka damu ta ni muso ye a yɔrɔ in lamɛn kosɛbɛ dɛ n bɛ segin a kan kosɛbɛ yɔrɔ in a importantlen don a bɛ a ka tahrirul wasila juzu 2 page 221 e ka don i ka kitabu nikah almasalatu saniyata ashara question 10 a yɔrɔ in lamɛn kosɛbɛ a ko wa amma sa'irul istimta'ati ko damu tɔw kɛ lamsi i n'a fɔ k'i yɛrɛ jɔsi muso la ka maga muso la bi shahawatin ni nege i n'a fɔ dɔw bɛ i b'a fɔ bana b'u la hali ni muso bɛ bisi kɔnɔ wala fɛn dɔ f'u ka jɔsi muso la a ko wa dɔmi wala ka muso kurun k'a gɛrɛ i yɛrɛ la wa tafkhizi walama k'i jɔsi a woro la i y'a ye ka hakɛ to k'i yɛrɛ jɔsi muso woro la pour que i ka damu sɔrɔ a ko fala ba'sa biha ni Khomeini de ka ɲi a ko baasi tɛ nin na hatta fi radi'ati hali sin min den musomani fitinin bɛ sin na 1 an et demi ou 1 an tant que muso kɔni don k'a minɛ k'a jɔsi yɛrɛ woro la wallahi Khomeini ko tan a b'a ka fɛn min na tahrirul wasila a ye taa lajɛ juzu 2 page 221 kitabu nikah almasalatu saniyata ashara ko baasi fana t'o la i y'a ye baasi foyi t'o la Khomeini ko ten nin y'aw yɛrɛ ka karamɔgɔba kumakan ye den san 2 i bɛ mun damu sɔrɔ o la sa i kan ka jɔ ka faga de ni i minɛn'o na parce que e ye tiɲɛnikɛla de ye o ye mɔgɔ minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ yas'awna fil ardi fasadan ka tiɲɛni kɛ dugukolo kɔ kan a ye muta da ka n'o tɛ sɔrɔ ka damu ta hali muso tɛ se ka mɔgɔ tɛ se ka se min ma hali den fitinin k'i bɛ se ka damu ta la k'a jɔsi i yɛrɛ la
mi se ka yɔrɔ ka tuguni parce que a kuma in a bɛ mɔgɔ a bɛ hakili fɛ a ko wa amma sa'iru al-istimta'at kal-lamsi bi shahwatin wa dammi wa tafkhizi fala ba'sa biha hatta fi ar-radi'a ka damu tɔw ka maga muso la wala k'a koron k'a gɛrɛ yɛrɛ la wala k'a jɔsi woro la ya denmisɛnnin fitini ko baasi t'o la hatta fi ar-radi'a hali ni simiden don bon an b'a ɲini ala fɛ dɔrɔn ala k'an bɛɛ sababa ma bon ni mun ye fɛn dɔ ye an bɛ fɛ ka caman fɔ siyaw yɛrɛ ka taabolo a ka se k'a dɔn hali khumusu minnu bɛ yen n'i a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ganima kan ka tila cogo min o y'o khumusu yɛlɛma k'o kɛ olu ka sekow taw ye k'o kɛ o ka sekow ta ye o kumana an bɛna kuma kuncɛ yɔrɔ min ninnu ye tiɲɛni min don silamɛya kɔnɔ k'a fɔ ninnu ye tiɲɛni min don silamɛya kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ka se a dan na k'a daminɛ hijira san 317 o taara alikaba attaqué ka hajarul aswadu ta ka bɔ a kɔnɔ ka t'o bila Bahrain n'o ye al-Qurmuti Abu Tahir al-Qurmuti n'an b'a fɔ ma ko karamitaw ka mɔgɔw ka nafolow cɛ k'u faga ka jama caman faga Makan kɔnɔ mɔgɔw to heji la ninnu y'o kɛ bon Ibn al-Alqami tilala ka nin fana kɛ dawlatul Abbasiya al-Musta'sim caman bɛ taarikh in dɔn ma ye ka mongolu wele ka na tu vois ka silamɛya jugu wele ka na Bagdad ka tila ka taa o siya kelenw tilala ka taa fɔ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye ko non ninnu mana kɛlɛ kama u nana négociation de kama bɔ ka na an n'u ka négocier silamɛw bɔlen ka taa u minɛ k'a di ninnu ma kafiriw ma u k'u faga ka silamɛ ɲɛmɔgɔ faga k'a denw faga i n'a fɔ ye min kɛ Iraki kɔnɔ Saddam ka waati la fana k'a minɛ ka di Américains ma ka tila k'a fa seliba don i n'a fɔ an tɛmɛn'o kan nin bɛɛ siyaw ka baaraw de parce que Américains yɛrɛ b'a dɔn siya ninnu tɛ silamɛw ye o de y'a to siyaw ta k'a sigi jamana kunna sinon n'u b'a dɔn diinɛ b'u bolo wallahi u t'u sigi jamana kunna o kumana an b'a ɲini ala fɛ halisa ala k'an bɛɛ sababa ma o kumana an bɛna kuma kuncɛ ni yɔrɔ min ye an b'a fɔ an k'an jija an ka dɔnni ɲini mɔgɔ minnu b'a fɔ ko ka diinɛw fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen ye silamɛw ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ bida mɔgɔ ni suna dɔnnibaga tɛ se k'a kɛ parce que nin bɛ ala bato dɔ in bɛ kaburu bato a tɛ se ka kɛ kelen dɛ nin ko ka ala kelebandiya ko ka kira ka hadisaw kɛ ka baara kɛ alimanba naani u ye minnu fɔ ka se ka mɔgɔw kala o la o de y'a to i b'an ka karamɔgɔ caman ye minnu b'a jama ko girin na o bɛ ka don kunfinw ni dɔnni de cɛ parce que o bɛ dɔnni lagosi hali ni kalanna Maka hali ni kalanna yen fɛ seli fana ye jɔ ko 4 Maka 4 don Bamakɔ bon i b'a sɔrɔ min yɛrɛ b'o fɔ ale yɛrɛ tɛ Bamakɔ ka a bɔra dugu dɔ de la ka na sigi Bamakɔ seli fana ye jɔ ko 4 o dugu la mun n'a bɔra yen ka na Bamakɔ o kumana an b'a fɔ a ɲɛna a ka bɔ mɔgɔw ni dɔnniw cɛ mais a kɛra kɔlɔn kɔnɔ jiri ye sisan olu karamɔgɔ minnu bɛ ka nin fɛn ninnu fɔ mutaya bɛ daga n'i taara Sikaso i bɛ se ka muso dɔ ta a la ni e ye muso dɔ ta ye n'i yɛrɛ den taara san dɔ la ka to o muso den kelen ta ye e den k'o furu siri y'a dɔn a kɛra tiɲɛni ye filanan o karamɔgɔ tɛ se ka hali papiye kelen sɛbɛn arabukan na a dɔnni t'u la u ma se ka wolodenw fana bila dɔnni ɲini sira kan o kumana a kɛra sisan u ka sɛgɛn kɛra u bolo pɛridi ye olu yɛrɛ sirannen don n'u sara don min denw bɛna kɛ cogo di parce que u ma denw bila sira ɲuman kan o kumana ani siyaw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu b'an b'a Aisha nɛni o bɛ Hafsa nɛni kira muso sanumaw diɲɛna yan ani lahara o bɛ ninnu dɔgɔya o kumana silamɛw ni siyaw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a fɔ kuranna ma dafa mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a fɔ Bukhari bɛ tan nin bɛ tan o kumana a tɛ se ka kɛ kelen anw ni ninnu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ kira ka sahababa ninnu k'u bɛɛ kafiriya fo maa damadɔni o kumana an b'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ ni ninnu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni n'u farala ɲɔgɔn kan silamɛya bɛ siyaw dɔn u ni maa si ma jɛ n'u m'i janfa k'a daminɛ u ka bolofaraw duruzu ninnu ni nusayriya ni ismailiyaw ni bahayiyaw ni a caman a mi o mi donna silamɛya la u donna ka se ka silamɛya de tiɲɛ ka se ka diinɛ bɔ mɔgɔw bolo o kumana wajibi ye jumɛn sisan hali ni kafiru nana k'u bɛ silamɛ jamana attaquer hali ni siyaw b'a cɛ ma a kana sɔn ka fara aw kan parce que ahlu sunna ka akida ye jumɛn ye alimanba naani malikiw ni o tɔw k'a fɔ an bɛ yafa deli ni sahaba ninnu ye ka jɛn u ma ka da u la fana k'a fɔ ninnu de ye kira jɛɲɔgɔn ye ninnu de ye fisamandu ye kira kɔfɛ Abubakar ni Umar ni Usman ni Ali a n'a tɔw an bɛ da u la k'u bonya k'u tɔgɔw da fana u kanu kama o kumana fɛn jumɛn wajibi dɔnnibaaw kan ani kalandenw u ka se ka siyaw jira mɔgɔw la convaincre k'u dɔn k'u ka taabolo dɔn o bɛ ka labɛn min kɛ ka se ka diinɛ kɛlɛ i y'a ye ani minnu b'u kɔfɛ k'u dɛmɛ
o ka taabolo cɛjugu na munna mɔgɔw ka se ka bɔ nin fili ninnu kama mɔgɔ minnu bɛ ka kuranna dɔnni ɲini ani ka hadisa dɔnni ɲini o ka se ka ninnu dɔn o kumana an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ ninnu ka fitinaw ma ala k'an kisi ka bɔ ninnu ka fitinaw ma ala k'an kisi ka bɔ ka fitinaw ma o de y'a to ala b'a fɔ kira ma kuranna kɔnɔ qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani a fɔ muhamadu ni ne ye ne ka sira ye ne bɛ weleli kɛ ka taa sira min kan ala basira bi maana ala ilmi dɔnni kan parce que ni dawa kɛra wajuli kɛra k'a fɔ dɔnni t'a kɔnɔ fo maana bɔ o kumana an b'a fɔ a wajuli t'a adamaden nafa o de ka ca an ka o karamɔgɔ ninnu na ye tuma dɔ n'u m'a fɔ sahala bata misiri dugani do dɛ i y'a ye a bana bato ma o kumana a tora nafolo nɔfɛ ka sɔrɔ a tun bɛ seli ko fɔ misiri dugani ko a tun bɛ seli a banna seli ma wari kama a taara tasuma na a sara kunangoya kama a ma sɔn jagabɔ ma ka sɔrɔ a y'a ma jigin sahala ba la sahala ba ye baduru kɛlɛ de kɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ mɔgɔ ye baduru kɛlɛ kɛ tasuma t'i jeni o de y'a to a ta ibn hazmi mɔgɔ caman ko kisa in tɛ kisa sahalen bon kisa ninnu b'o de ta ka to k'o don mɔgɔw kun na i n'a fɔ don ko juma nin y'a juma filanan ye segu wajuli dɔ la ko mawuludu wajuli kɔrɔ dɔ n ye cɛ dɔ ye cɛ in tɔgɔ de ma to kɔnɔ mais mali tele don a ko mizanu tɛ yen ko lahara k'a fɔ ko mizanu min bɛ ni peseli bɛ kɛ n'a ye ko mizanu tɛ yen ko mizanu min bɛ fɔ kuranna kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ bon o ye mutazilaw ka kuma de parce que mizanu ye tiɲɛ de ye hakika de don sunna kɔnɔ mais kuranna yɛrɛ la a bɛ yen k'a fɔ kuranna kɔnɔ a bɛ yen iza zulzilatil ardu zilzalaha a ye k'a laban lajɛ ni maa min ka mizanu giriyara o de ye kisiba ye mais ni maa min ka mizanu fana fɛgɛyara o ye kojugu de ye mais ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fa ala k'an bɛ sababa ala k'an bɛ sababa ma a tilala k'a fɔ ko mizanu ko tabi muso min tun bɛ yen n'o ye Rabiatul Adawiya ye ko k'ala bato ko don o don tun bɛ jɔ ko 1000 seli nafila la su o su bon e yɛrɛ b'a dɔn kisa la nin tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ si tɛ se ka jɔ ko 1000 seli nafila la hali u b'a fɔ Shafi tun bɛ jɔ ko 100 min seli tiɲɛ tɛ parce que n'o kɛra a tigi bɛna se ka ala bato cogo di a tɛ se a fɔra k'i ka ruku kɛ ka ɲɛ i ka sujudu kɛ ka ɲɛ i ka seli ka ɲɛ n'a fɔra ko e bɛ 1000 kɛ o 1000 kɔnɔ e bɛna se ka ruku kɛ cogo di bon tiɲɛ tɛ ko lahara ko an ka musow de ka alabato bɛna suma olu ta ma a y'a fɔ ta de ko an ka musow ka alabato bɛna suma u ta ma ko na o ka alabato suma n'u ta ma o muso in ta ma ko ni min ta surunya n'o ta kɛrɛfɛ k'o bɛ don alijinɛ na o yanni ka t'o fɔ musow ɲɛna ko mizanu tɛ tiɲɛ mizanu dɔ bɛ kuranna kɔnɔ ka fɔ mizanu bɛ kuranna kɔnɔ ala yɛrɛ ko wa nada'u al-mawazina al-qista li yawmi al-qiyamah lahara ale bɛ mizanu bila mɔgɔ si tɛ tɔɲɔ i ye fɛn min kɛ dɔrɔn i b'o de sɔrɔ k'a fɔ mizanu bɛ bila lahara o de i n'a fɔ iza zulzilati la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara n'i ye mithqala dharratin baara i b'o de ye i b'o ye kira tilala k'a fɔ ibn Mas'ud ma ala k'a jɛmɛ ka bɔ a ma a ko aw bɛ ka yɛlɛ a sen na ko min kɛ k'a bɛ gɛsɛ dɔ tigɛ ni fiɲɛ bɔra senkala la ko a sen ka misɛn a ko mɛ n'i ye nin bila mizanu kɔnɔ ka girin ni udu kulu ye ka tila k'a fɔ tuguni kumakan fila bɛ yen a bɛ jɔ an na subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim i m'a ye ko mɛ a bɛ mizanu giriya lahara jɔ don a bɛ mizanu giriya lahara jɔ don ko lahara fana dɔw bɛ yen nɔ o bɛ bila balansi la a tɛ hali poids bɔ a tɛ hali garamu bɔ o kumana an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ halisa ala k'an dɛmɛ ala k'an bila sira ɲuman kan o de y'a to suratul qari'a la a b'o de laban na wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya i m'a ye ni mɔgɔ min ka mizanu nana fiɲɛ lahara jɔ don ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma o kumana o tigi sigiyɔrɔ o bɛ taa bɛ jahanama de ma dɛ ala k'an kisi ka bɔ o ma ala k'an kisi ka bɔ o ma i m'a ye bon ni mɔgɔ min fana i ka mizanu fana giriyara i m'a ye o kumana i bɛ balo ko ɲuman na dɛ n'o ye alijinɛ ye ya rabbi ala k'an ka mizanu giriya ala k'an ka mizanu giriya o kumana karamɔgɔkɛ ka bɔ k'a fɔ tele la ko mizanu tɛ tiɲɛ an b'a ɲini an ka tele mɔgɔw fɛ minnu bɛ baara kɛ wajuli in kɔnɔ u ka jɔ o jɔyɔrɔ la parce que kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati bɛɛ ye bagangɛnna de lahara i bɛ ɲininka i ka bagan na dutigi dama tɛ dɛ hali mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ service daw la surtout teleso mɔgɔw b'a fɔ ko aw bɛ ka dɔnnibagaw de jira mɔgɔw la an ka jamana tun ye dɔnni jamana de ye dɛmɛ wagenw ala ka hinɛ na olu ka jamana don murujan karamɔgɔw ka jamana don tuba karamɔgɔw ka jamana don kole yakubaw ka jamana don jamana min dɔnnen don ni dɔnni jamana aw bɛ taa mɔgɔ dɔw ta ka segin an ka tele la hali u tɛ se ka fatiha ɲuman kalan
ka bazamba dɔ dɔrɔn k'u sigi k'u bɛ se ka kuma u bɛ tila ka nkalon tigɛ n'u m'a fɔ wurudi dɔ b'u bolo Baba Jalo ninnu ko n'i y'a kɛ k'i bɛ se ka kira y'i ɲɛ ni ɲɛ kira fatura k'an b'a Aisha to san 18 an b'a Aisha ma kira y'a ɲɛ na a ma wuli kana ko Ali faga cogo man ɲi a ma wuli kana ko Hussein faga cogo man ɲi fo tilegan fɛ Mali la wurudi b'e bolo e b'o fɔ tele la k'i n'o kɛ k'i bɛ kira ye i t'a dɔn nin ye nkalon ye ou bien nin ye jinɛ sitana wurudu ye ninnu man ka bɔ an ka tele la o kumana an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an n'u bɛɛ lajɛlen kana Ala ka an n'u bɛɛ lajɛlen kana an bɛ hakɛto ɲini kɛ kuma jɛya na ni tun ye siyaw ka fɛn dɔw ye k'a jira mɔgɔw la komi an kumana ka ban Abubakar ni Umar ni Usman ninnu taw ka kɔrɔ sango o kumana an b'a fɔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا وفي غير أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وفي غير أوطاننا اللهم جنبنا الفتن والزلازل وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن Ala ka nga jamana basigi Ala ka nga jamana basigi Ala ka nga jurumu yafa nga fɛn na Ala ka fɛn sabatilen d'u ma min ye halala ye k'an kisi ka bɔ haramu nafolo ma ya rabbi Ala m'o kɛra an bɛ fɛn minnu dɔn an da kɔnɔ an ka denbaya kɔnɔ a ka kɛ halala ya rabbi Ala m'o kɛra an ka denmisɛn minnu bɛ dɔɔni ɲini na ka dɔɔni sabatilen d'u ma ka u kisi ka bɔ sitana dɔɔni ma ka n'u bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ sitana dɔɔni ma ya rabbi Ala m'o kɛra سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à mon karamoko. Donc, tu me fais qu'à fois fana mbafo tu babukana parce que moi chama belinka doya nininga tu babukana. Donc, c'est pour vous dire que les chiites du Mali tels que Ousmane Madani Haïdara, avec Shaoulala Baya Haïdara, avec Diabaté, ainsi que Ousmane, comment dire, l'imam Baba Diallo, sont des chiites qui sont au Mali, qui sont en train d'emmener une certaine forme comment dire, de pratique de l'islam qui est satanique, qui est pédophile, qui... Mukaramoko a dit dans leur livre à eux, dans leur kitab et dans leur Coran, parce qu'ils ont un Coran à eux qui est interprété d'une autre manière. Mais ce qu'ils ont, justement, les kitabs qu'ils ont à eux, qui a été interprété d'une autre manière, que leur grand imam qui a sorti, il a bien dit que même un enfant qui est une fille, qui a l'âge de 16 mois, 12 mois, même 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, 1 an, 2 ans, et qui est de sexe féminin, il fallait qu'ils se frottent dessus pour prendre leurs pieds. Et apparemment même, s'il fallait même, à partir d'un certain âge, quand elle est jeune, même à 9 ans, tu pouvais coucher avec elle, excusez-moi du terme, pour faire mouta. Donc, si vous acceptez ça au Mali, c'est le mal en puissance qui rentrera au Mali. Donc, nous les musulmans, les hommes de la Sunna, les femmes de la Sunna, qui suivons les directives du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'allons pas laisser faire. Parce que si on laisse faire ces chiites au Mali, ils vont foutre le désastre, ils vont violer nos enfants, ils vont violer nos sœurs, ils vont violer nos mères, et nos pères, ils vont les réduire à l'esclavage. Et on ne peut pas laisser faire. Ces gens-là, il faut les interdire de prêcher au Mali. Si on ne peut pas les interdire, il faut que les gens cessent d'aller les voir. C'est la meilleure solution. Parce qu'ils ont pris de l'ampleur au Mali, comme Ousmane Madani Haïdara, comme Shaoulala Baya Haïdara, comme Diabaté, comme Baba Diallo. Ils sont là, ils ont pris de l'ampleur au Mali, ils ont gâté le coin, ils ont gâté le Mali. Et ils ont gâté l'Afrique de l'Ouest, même si je puis dire. Et c'est ces gens-là qui se permettent d'insulter les femmes du prophète, les compagnons du prophète, et dire que ce que le Coran, qui a été mentionné dans le Coran, que les gens de la Sunna, ce que nous avons, et même en Arabie Saoudite, c'est du mensonge. Ils disent que les hadiths du prophète sont du mensonge. Ils insultent les grands, les sahabas, les compagnons du prophète. Donc on ne peut pas les laisser faire. Si on les laisse faire, c'est qu'on accepte qu'ils insultent les grandes personnalités qui nous ont apporté la paix dans ce monde, qui se sont battus pour qu'on soit en paix. Donc la famille, on ne peut plus laisser faire. Et même les entendre à la télé à raconter des bobards dans leurs beaux bazins, or que ces gens-là, ils n'ont aucune piété parce qu'ils préfèrent les richesses de ce bas du monde. Ils préfèrent forniquer avec des femmes et après dire que ça c'est dans l'islam. Vous avez attendu ça où? Jusqu'à leur chef spirituel, Ousmane Madani Haïdara, il a dit qu'il faut mettre des préservatifs aux portes des mosquées. Et vous me dites ça, c'est l'islam authentique? C'est ça qu'il faut suivre? Haram si moi je suis. Haram si je suis ces gens-là. Haram que Dieu me maudisse si je suis ces gens-là. Mais vous rigolez ou quoi? Et vous croyez qu'on va laisser faire? Au nom de Dieu, Wallahi Bilay, moi et mes Karamoko, et je dis bien moi et mes Karamoko, qui sont dans le monde entier,
que ce soit au Mali, au Gabon, au Bénin, en France, à Kerachoro, Suna Karamoko, en Tortoué. En Nisuna Karamoko, Tortoué, Aka Dina Nyarami, Aka Ketcheniye, que ça soit mélangé dans notre pays, on vous laisserait pas faire. On vous laissera pas faire, nous et nos imams de la Sunna authentique. On vous laissera pas emmener la prostitution au Mali. On vous laissera pas violer nos enfants. Hors de question. La pédophilie, vous ferez ça avec vos propres enfants. Hey, Shaoulala, t'as des gosses, hein? Va faire la pédophilie, va violer tes filles ou tes fils. On te laissera pas faire ça avec les enfants de la Sunna. Vous acceptez pas de faire ça dans vos propres familles. Et vous voulez faire ça avec les enfants de la Sunna ou les enfants des Maliens? Ou les enfants des autres? Wallah, on vous laissera pas faire. Inch'Allah, ya Rabbi amma. Pour le respect et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous ses compagnons et de ces femmes qui se sont battues pour nous, qui ont donné tout leur bien pour cette religion, pendant que les karamoko chiites, les imams chiites d'aujourd'hui sont en train de prendre l'argent des pauvres, s'enrichir et se vanter jusqu'à leurs enfants, ils sont en train d'insulter les pauvres. Et vous allez dire qu'on va les... Subhanallah, en katoti. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.